जियाए श्री रघुवीर हर्षि उरना रघुपति की बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत। दिल्ली लिफ्ट करियो कह आ से 30 लाख टका दरकार केवल तुम मत साहय कर बहुत आशा भरसा नहीं तुम पाक दौड़ी आसी विश्वास कर खूब शीघ्र तुम सब टंका मु सुझीदेवी पछरे एबे साहाय्य करिवार बेल तमे स्वार्थपर हे गला बोली मु अमनिस हे जिबे केमिति तमे अपेक्षा करो मु भीतर आछि ए आटा जरे 30 लाख टंका अछि बड़ी कौन कह तुम धन्यवाद जणेबे आज मो मुहरे भाषा नहीं एमती असमय तुम मत साहय करी सारा जीवन पाई तुम मत ऋणी करदेल हेले मु तुमको कथा दूँ से बड़ी तुम दानर प्रतिदान मु निश्चय देवी ताहले मो मुंड छुई प्रतिज्ञा कर दिल्ली रु फेरिबा परे मु जहा कहिबी तमे मो कथा रखिबो टंका दे मु प्रतिज्ञा रखिची एबे मुंड छुई कुह दिल्ली रु फेरिबा परे मु जहा कहिबी तमे मो कथा रखिबो कुह सरोज कुह ठीक अच्छे से कथा जा होता ना कहीं मु आज तुम मुंड ऊपर हाथ रखी कहूँ तुम कथा मु निश्चय रखी जाओ शीघ्र जाई मेडिकल रे पहुंची जाओ हेले से भली तुम केवल भगवान को डाक से माने केमि भलरे फेरी आसंतु निश्चय डाकिबी सरोज आगुर तुम पई डाकुथली एबे सेमानक पई डाकिबी कारण तम खुशी रे मो खुशी संगीता भी आछंती आ तुम जानछ हमर गोटे पुआ होई से बड़ी जाहो ईश्वर को अनेक अनेक धन्यवाद एयरपोर्ट रे पहुंचू तते कृतज्ञता जणेबा पई संगीता जी धरी बसिला आ कहिला जो देवी हम मा छुआ को नुआ जीवन दैचंती आमे प्रथमे तांको पाखु जिबा केमिति आसी न थांते आजि काली असुविधा पड़िले बंधु माने भी फोन उठाउ ना आदि आ देखा हेले न चिनिबार अभिनय करी चली जाउछंती हेले तम बंधुता कृष्ण सुदामा को त्याग को आउथरे मने पकई दउ ए नहीं नहीं मो समिति किछि भी करेनी तथापि तम परे मनुष्य पाखरे मो मुंड नहीं जाउची मु ताको पाखरे सुनिछि पाठ पढिला बेले तमे तीन जण भलो सांग थिलो परस्पर सुख दुख को समान भाबे भागबांट करि नउथिलो आज भी से संपर्क सेमती अटूट रहिछि बंधु पत्नी अरे चारो उदाहरण तुम एठी निज आखिरे देखिला हां ए शेफाली मो बंधु पत्नी आ सरजर कहिबा कथा से पिलाटार ना तू बसिबू हां हां तू निज निज लागुदिबा से पुओ को मो हाथ को दियो तापर मु तम कथा रखिबी सुंदर वाकोण लागुदिबा ए पुओटी रो ना मु आजि थारु साई दउची अरे आटा ठीक कोनम बाजी ना कोन को तो समझा आजि थारु ताना होती साई अच्छा
আমি তাহলে আসছো সে বাড়ি আসো না তোমার যেতে কাম থাকো না কাହିଁକି ସାହିରେ 21 ଦିନ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଉ ତମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାମାନେ କଥା ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ତମେ ଦାନ ବଦଳରେ ପ୍ରତିଦାନ ଦବ ହେଲେ ତମେ ମାନୁଛି ସେଭଳି ମୁଁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଏଠି ହଠାତ୍ ସବୁ କିଛି ଘଟିଯାଅ ସେଦିନ ବି ହଠାତ୍ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ତମ ହାତକୁ ବଢେଇ ଦେଇଥିଲି ଏବେ କୁହ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୋ କଥା ତମେ ରଖିବ ନା ନାଇଁ କଥାଟା କଣ ହେଇଛି କୁହ ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ ଦାନ ବଦଳରେ ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ସେ ପୁଅଟିକି ମୋରି ହାତରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଟେକି ଦେବାକୁ ହବ ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକି ଏଇଠି ଛାଡି ତୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯିବାକୁ ହବ আরে শেফালি আরে তোমার পাগলি হেগুলো না কোন হ্যাঁ নিজের জন্ম কলা ছুয়াটাকে কোন কিয়ে কা হাতরে টেকি দেই পারে নিজের স্বামীকে কোন কিয়ে কাহাକୁ দান করি পারে অতীতর সত্যটাକୁ ସିଏ ନ ଜାଣିଥିଲେ ବି ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ ଆନନ୍ଦ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଫେରିଗଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପ୍ରେମିକ ଥିଲା ବାହା ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଖୁସାଉଜାରେ ସେ ମତେ ଠକି ଦେଲା ସହଜ ବାହାନରେ ମୁଁ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଯେତିକି କାନ୍ଦିଛି ସେତିକି କନ୍ଦାଇବି ତାହେଲେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା କର୍ମ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେନି ଏମିତି କରିଥିଲେ ମା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ତମକୁ ପାଇ ନ ପାଇବା ଦୁଃଖରେ ସେ ଭାରି ସାରା ଜୀବନ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତା আরে কান্দি বাজা বোঝা তো ভাগ্যরে লেখা থিলা হ্যাঁ না নহলে এতে দিন তোর কথাକୁ পুঞ্জি করি প্রতিশোধর পঞ্জুরি ভিতরে তু এমানকু বন্দী করি রখিବାକୁ চাহিল তান্তু ମୁଁ ଆଜି ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛି ତୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଥାଇପାରେ ହେଲେ ମାନବିକତା ବୋଲି ତୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ମାନବିକତା ସେଦିନ ଏଇ ଲୋକଟା ପାଖରେ ବି ନଥିଲା ଏ ଅଙ୍ଗାର ଉଭୟ ପରିପୂରକ ଏଇ କଥା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାକୁ କାହା ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ ପାରିବିନି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲେ ବି ମୁଁ କାହା କଥା ରଖିବିନି ତୋର କଥା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଛୁଆଟାକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଟଙ୍କା ବି ମୁଁ ଦେଇଛି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଯେ କରାଯିବ ମୁଁ ନିଜେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ଭାବିଥିଲି ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଦହିରେ ସେଭଳି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି ନଈ ମଝିକୁ ନେଇଯାଇ ନିଜେ କୁମ୍ଭୀର ଚାଲି ଏ ଛାତିର କଲିଜାଟା ଉପରେ ତାର ଲୋଭ ଅଛି ବୋଲି ନାଇଁ ମୁଁ ପଛେ ମରିଯିବି ହେଲେ ଏଭଳି ସର୍ତ୍ତ ମୁଁ କେବେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବିନି ସେଭଳି ତମେ ଯଦି କହିବ ତମର ସବୁ ଟଙ୍କାର ସୁଧ ମୂଳ ସହିତ ମୁଁ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ବିକ୍ରି କରି ଶୁଝିଦେବି ମୁଁ ପଛେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଚାଲିଯିବି ହେଲେ ମୋ ଜୀବନଠୁ ମୁଁ କେବେ ଅଲଗା ହେଇପାରିବିନି ମୁଁ ଭାବିଲେ ବି ଏ ଦୁନିଆରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିନ ରାତି ଏସବୁ ମିଛ ଦିନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଠକି ଦେଇ ସାରା ଜୀବନ ଏକା ଏକା କାନ୍ଦିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ ଆଉ ଆଜି ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହେଇଗଲା ପରେ ତମେ ଯଦି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗ ତାହେଲେ ସେଭଳି କାଲି ସକାଳେ ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥିବ ମୁଁ ସେମିତି କହଲି ମତେ ଏମିତି ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇ ଦେଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ବନ୍ଧରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରନି ସେଫାଳିର ଜିଦ୍ ତମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ ତମକୁ ପାଇପାରିଲିନି ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିନି ଆରେ ସିନ୍ଦୁର ନ ପିନ୍ଧିବା ତ ଗୋଟେ ପାଗଳାମି ଥିଲା ଆରେ ତୁ ଯେମିତି ଜଣେ ନାରୀ
सी भी ठीक सेमती जने नारी तो जने नारी ही आउ जनकर सिंदूर आउ ता छुआ को छड़े आनिबा को जिद धरिबा एटा कोन ठीक ओ तू सिंदूर पिंधिनु बोली स्वामी स्त्री संपर्कर पिचु रास्ता का देखिनु कष्ट करी पिला जन्म करिनु बोली ममतार बंधन कोन तू जानिनु संगीता सेदिन शर्त रक्षा करने को जाई बड़ी राजा जदि पाताल को जाई पारे दानवीर हरिश्चंद्र जदि मशाणी जगुआड़ी हो पारे ताले मु मो शर्त रखी पारिबिनी काहेकि सेदिन कथा मुझे कहबिनी किंतु एबेर प्रतिज्ञा पाई दुखर पाताल को जावाई प्रस्तुत अच्छी स्नेह संपर्कर बंधन ठू कागज गुड़ी भरी अलगा आज सेपाड़ी कथा रखी कौन परिस्थिति रे मो निज लोक मान दूरे जाई मु खुशी रे रही पारिबिनी जो छुआटा को जन्म दबा को जाई मु जीवन मरण सहित लड़ाई करूथिली ताकू जने बाहर लोक हाथ टेकी देई मु शांति रे सोईबी केमिति अरे से बाहर लोकटा परा तुम मान को मो पाख को फेरी एनिवे सहायता करथिला आज से जदि आम मान को अलग करी ता जीत रे जीतिबा को चाहूची दया कर तुम राजी हो जाओ संगीता दया कर तुम राजी हो जाओ एटा तुमको तुम स्वामी अनुरोध अरे ये केमिति का अनुरोध हम तो किसी बुझी पारुनी हां ए सरते अरे साई आउ संगीता पाथुर अलग हाई तू कोन केबे बंची पारिबो मरण मोर फेरेंटवा लोकटा ना हो जे बंधु शर्त न रखी पारे जीवन को हारिदेवा कथा कहूथवा झीटा ना सेपाड़ी तू कह आनंद एभली परिस्थिति मु कौन करि तू कह सरोज ये संगीता कोन ए प्रस्ताव रे मु राजी छुआटा को जन्म दबा को जाई 10टा स्टिच पड़ची बोले डॉक्टर कहउथिले 10 घंटा मोर सेंस नथिला बोली सिस्टर कहउथिले सब परे भी ए सेफाड़ी को टंकार मु पूरा नुआ जीवन पाइछि मो स्वामी को कथा रे ए जीवनटा को शुद्ध मूल रे हिसाब करी फेरे देले क्षति कोन हबो मु चाली छी सरज मो पुओ को सेफाड़ी हाथ टेकी देई तुमको शेष देखा करे मु एटू चाली जीबी नहीं नहीं संगीता मु किंतु एटा को आदो सही परिबिनी मु केबे सही परिबिनी अरे संपर्क रे केबे मिशान फेडान न थाए काहे कि ना निजर लोक मन को नै तमे जेमिति मिशान फेडान कोले भी से सरे भाग फल सही शहरे से सहिता ए संगीता ए छोट छुआटा तुम कोड़े कुआ कुआ हो रड़ी छाड़ी आम सांग सरज से छोट पिला भली कांदुचे तुम केमी छाड़ी चली केमी माया बंधन को तुटे दे नगले मो स्वामी को शपथ पानी गार पलटि जीव आउ सेफाई त्याग
ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପରି ମାଟିରେ ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ମୋ ବରଂ ତାର କୁଆ କୁଆ ଡାକକୁ ମୁଁ ଚାଲି ଯା ବୋଲି ଭାବି ନେବି। ଆଉ ସରୋଜଙ୍କ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି କାନ୍ଦକୁ ମୁଁ ବିଦାୟର ଇଶାରା ବୋଲି ଭାବିବି। ঠিক ଅଛି তাহলে বর্তমান ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ହଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଆଜୀବନ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଅନନ୍ତୁ ଅସରୋଜ ସମୟ ବଦଳି ଗଲେ ବି ସମ୍ପର୍କଟା କେବେ ବଦଳି ଯାଏନି। ଆଉ ସେଇ ବଦଳୁ ନଥିବା ସମ୍ପର୍କର ମାନେ ହେଉଛି ଜୀବନ। ତେଣୁ ତାରି ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ମୁଁ କହୁଛି ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ପାଖରେ ପାଇବି ସବୁ କିଛି ହରେଇ ଦେଇଥିବା ଏ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ହଁ ଚାଲ ସଙ୍ଗୀତା ଚାଲ ମୋ ଘରକୁ ତମେ ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିବି। ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସଙ୍ଗୀତାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। Samvarga